So that will take one more year. आता तेंगे काम बंद जातलें. मागीर पास नीव नॉर्थ कनेक्शन है. And settled somewhere. And then subsequent the rain came and it has opened up. So how it is? Why are you not able to? Hello. अरे सेम लेते हैं फाटल्यान गंबा फाटल्यान तरी आमी एक सुद्धा प्रेस काम करून घेतला. Hi. This is Bob. Hey, good morning. Good, good. कमी लागतात. Under some of course there is the act which is there. तुम्ही म्हणलं पण आता पाऊस 3 दिवसांनी पाऊस आहे. Now we will check for again. We can go and we will check wherever blockades are there. If any silting is there, that we will see. If I have been told. When last year in August or something. Again we will put in on it. Again we will plug it. I think you should proceed with. तर म्हाका एक सांगा, जेन्ना आमी कलेक्टरा जेन्ना कंप्लेन दिली तेन्ना तुम्ही बंद केला. जेन्ना गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जे सगळे डायरेक्शन तेन्ना तुम्ही ब्लॉक केलें नाशिल्लें. ज्या दिसा हांवें कलेक्टराक ना ना आनी ती सगळे फॉल्टी आसा. उदक ओगीच खंयच्यान भितर सरतलें आनी हांव तुमकां सांगता हें तुमीच केलां. कित्याक हांव ह्या सायडींतल्यान वतना सद्दां पळयतालो हें तेजें मॅन होल आसा तो केन्ना ओपन नासतालो. जेन्ना हें ओपन जाला तेन्ना तो मॅन होल ओपन जाला. ना केलं ना, आम्ही बंद केलं. कोणे तरी करता आसतलो. ना ना ना. No. यांचे कोणता हे उदका पास येता तुमकां न्हू. हे उदका आसता यांचे शेत सायकल हे कोणता सांगता थिंगा बी येता उदक. पास येते अशें आनी आत बाद हें जाय न्ही. आत न्ही हांवें उदकाय हांव मात उदका आत घाताय कोण घाताय ते घाताय न्ही उदकान. आमी अशें वयता कितें करूं हांव सांगा. तेन्ना फोटो धाडिल्ले हांवें. एंड टेप घालून आतां ते सायकलून घालून. So then there is a defect in your sewage system, nahi? सर पावसान आनी कितें जातलें आतां. पावसान येवपा मरे तुमगे ती लायनो कितें स्लो काम चलता थिंगा. Of course. आता तूं सांगता हातून उदक भितर सरला आसतलें म्हणून. I listen. I have to go water दिता हें मास येता म्हणटा. You need one. गुवा काट घाल पाहिजे त्या पाय गुलां लागोय त्याने हाडून गुलां लागोय त्याने मी कित्याच नाही मी गुलां जावं त्याने तुमकां शेतकारां मारलें उदक.
आम्ही खात ना तू गोरवां घेवन वयता गुरु हाडून ओके ओके हें काय कितू टायम जालें उदक वचपा लागल्यार जातली म्हणजे पण 7 वाजता 7 वाजता 7 वाजता मी बाग घरा पसून वयताले उदक हें वयताले मागीर मागीर आतां जायते सही कोणता टायम फुटलो थिंगा फुटला हय आता नॉर्थ मेन आमी चॅकिंग करता क्लियर करता ब्लॉकेट बी आसा खंय तरी आनी सिल्टींग आसा जाल्यार ते क्लियर करता ताचे उपरांत तर पण अशें करून जायते कडेन उदक हें जाता तुमगेलें सिवरेजाचें सगळो लोक बोवाड मारता लायन चलना ती चलना तुमगे कामूय तें जाता तें स्लो जाता आनी हे लोकांक आतां प्रॉब्लम आतां पावसान हें प्रॉब्लम मदीं जातलें ना तुमी आदी रेडी समज एक कितें जालें जाल्यार एका आतां ऑलरेडी कोवीड जावन हें जालो ते आमी रेडी आसा मेंटेनन्स आमी करपाक कित्याक लागून असो फ्लो जाता तो ऑलरेडी ते बंद केल्ले न्ही परत प्रेशर वाडलें तेजें प्रेशरान ते भायर सरलें बंद केलें परत आमी आतां ताजे खातीर मागीर परत हांवें कलेक्टराक आनी स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ईमेल केली आनी ताजे खातीर तांणी आज इन्स्पेक्शन दवरिल्लें विथ द एक्झिक्युटीव इंजिनियर ऑफ PWD 21 जाल्यार आयच्या दिसा एक कळून येता की दॅट दी एक्झिक्युटीव इंजिनियर इज नॉट गिवींग स्पेसिफीक रिजन्स फॉर वॉट एवर इज हॅपनिंग नॉर्थ मेन आनी ते सगळे रिजनां दिता बट ही इज नॉट स्पेसिफीक तो सॉर्ट आउट केन्ना करतलो कित्याक गेल्या वर्सा जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां हें धाडिल्ली नोटीस धाडिल्ली दॅट वॉज इन एप्रील फायन आय थिंक नाही फायन आता ती म्हाका दे फायन दे पॉसिबली दे आर गोन बी फायनींग देम 1 crore समथींग सो गेल्या वर्सा तांणी रिजन दिलें वी वील नॉट बी एबल टू अंडरटेक वर्क बिकॉज द रेन्स आर कमिंग सो टुडे द रेन्स आर ऑलरेडी हियर सो आय डोंट नो वॉट दे आर गोन टू डू अबाउट दीस सी इट इज आमकां एक कळून येवपा जाय दॅट लॉज आर देर enforcement of laws which is there is very weak because even earlier there was a PIL who everyone knows about the same sewage issue. There's been no action, nothing. 2-3 वर्सां मागीर we are facing the same issues and this exactly is the development. ना आता कितें सांगलें तेणें आता कितें आता काय ना I have told the state pollution control board basically to make sure that they go ahead with the FIR against the executive engineer नाल्यार हें जावपाकूच ना and whatever that 1 crore जाय कितें फायन घाल्या न्ही it also has to come from the income of the engineers involved कित्याक लोकांक जो त्रास जाता हांगच्यान तें उदक थंय वतलें आनी थंय फाल्यां पावस पडटरी थंय भरतले लोकांच्या घरान भितर सरतले सो एट दी एंड it is the common man who suffers आमी जे बिल्डिंगेन नाल्यार खंय रावता तांकां व्हडलो कांय फरक पडना तो सो दॅट इज द इशू हेणी कितें तुका हें दिला एश्युरन्स नो एश्युरन्स लिस्टन जो आसा इंजिनियर काय कितें ही हॅज टोल्ड मी दॅट ही इज गोन टू पुट इट अप टू द बोर्ड बिकॉज दे हॅव ऑलरेडी see majority of the issue has been sorted it has gone to the board twice it has also gone show cause kadun notice kadun even the fines have been structured today the thing is about taking positive action on all the people who are involved including possibly the deputy collector because she is also involved in this she has to be responsible for taking care of all public nuisance and this is one. Has the engineer told you that the North Trunk line will be completed before this monsoon? No, the engineer is basically talking about the old North Main line. He has absolutely not commented on the new one which is actually being constructed or they are digging up the roads and all that. So.